السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم. اول حاجه بغيت نقول لكم على سلامتكم اللي كملتوا الامتحان الجهوي اللي كان داير لكم عرقله كبيره في راسكم في راسنا حتى حنا. واخيرا بعد انتظار طويل وبعد بزاف ديال التاجيلات، المهم داز الامتحان على ما يرام الحمد لله. اغلب لي كومونتير كيقولوا انه الامتحان داز مزيان. الحمد لله، هادشي اللي كنا بغينا. المهم جاوني بزاف ديال لي ميساج كوم كوا صحي معنا دي زيكزامبل ديال الامتحان الجهوي باش نعرفوا راسنا كيفاش خدمنا. كيف ما كتعرفوا انه امتحان جهوي ماشي وطني، يعني كيكون على حساب كل جهه واشنو حطوا فيها، ميم سي عندكم لو شوا دي زيبروف، ولكن كل جهه عطاوها لو شوا في واحد الاكزامان مغاير على الجهه الاخرى. الوغ اليوم ما شاء الله غادي نصح معكم واحد الاكزامان ديال اونتيغون ديال جهه مراكش اسفي. ما عرفتش واش المهم الناس اللي كيتفرجوا فيا من نفس الجهه، يعني من مراكش، غادي يعرفوا انطلاقا من هذا التصحيح شحال غيقدروا يجيبوا تقريبا استيماسيون. والناس الاخرين الا كنتو انتريسي بشي جهه اخرى صيفطوا لي الاكزامان وصيفطوا لي انا نعاود ندير لكم تصحيح. سينا خلونا ندوزو لحاجه اخرى باش تنساو شويه ستريس، ما تبقاوش دايرين معاه بالكم. وان شاء الله التصحيح باردون لي نوط راه قرابين باش يخرجوا. المهم نتوما حاولوا ما امكن تريلاكساو ونساو هادشي كامل اللي داز، وجددوا النفس ديالكم باش انكم تدخلوا ان شاء الله لسنه جديده اللي كتسناكم عاوتاني بخدمه كتر وكتر وبجهد كبير، اللي هي السنه الثانيه بكالوريا. الوغ بالنسبه للامتحان اللي عندي اليوم هو هذا. كيف ما كتشوفوا النص ديال اونتيغون. نورمالمون انا كنت كنظن انهم غادي يعطيوكم، غيسولوكم ولا غيعطوكم 3 ديال الوراق على حساب كل ايبروف وتختاروا، ولكن هما خرجوهم مجموعين بحال هكا. داروا لكم الورقه الاولى مثلا فيها بادين فيها بليبروف الاولى اللي هي لا بواط واسئله ديالها والبرودكسيون اكريت ديالها. وفي اللور ديال هاد الصفحه كملوا عليها نيت، ماشي زعما قطعوها وعطاوكم ورقه اخرى، كملوا ودايرين في اللور ديالها اونتيكون وعاطين الاسئله ديالها. وبالنسبه للبرودكسيون اكريت ها هي هنا، عاوتاني بداو لي بروف الثالثه اللي هي لو ديرني جور والاسئله ديالها. وملي كتقلبوا الورقه كتلقاو برودكسيون اكريت. الوغ حنا عندنا الخدمه ديالنا كتقتصر فقط على اونتيغون. الا بغيتوني ندير لكم تصحيح ديال لابواط ولا ديال لو دارني قولوها لي. غنقرا لكم نص في فيت وغادي ندوزو لي كيسيون اللي غادي نصحوا اونصامبل. هنايا كاين ديالوغ اونتر ايمون اي كريون. كيبدا ديالوغ ايمون اونتر اون كريون، يعني دخل ايمون هو كيبكي وكيقول بير كريون كور ا لوي لومبراسي. مشى كيجري عنده با وعنده قال لي اوبلي لا ايمون اوبلي لا مون بوتي، نساها عليك. قال لي ايمون تي فو بير لاش موا، واش انت حمق طلق مني. كريون لو تيان بلو فور، حاول شد فيه بقوه وقال لي جي تو اسيي بور لا سوفي، ما خليت ما درتش انني نعتقها. ايمون جي تو اسيي جو تو جور il ne t'aime pas, elle aurait pu vivre, elle a préféré sa folie et la mort. Aimon crie tentant de s'arracher à son étreinte. Mais père, tu vois bien qu'il les mène. Père, tu laisses pas ces hommes les mènent. Crayon, elle a parlé maintenant, tout aide ce qu'elle a fait, je suis obligée de la faire mourir. Aimant s'arrache de ses bras. Lâche-moi, un silence, ils sont l'un en face de l'autre, ils se regardent. Le cœur s'approche. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer quelque chose, dire qu'elle est folle d'enfermer? Crayon, ils diront que ce n'est pas vrai, que je la sauve parce qu'elle allait être la femme de mon fils, je ne peux pas. Le cœur, est-ce qu'on ne peut pas gagner du temps, la faire fuir demain? Crayon, la foule, c'est déjà. Elle hurle autour du palais, je ne peux pas. Aimant, père, la foule n'est rien, tu es le maître. Crayon, je suis le maître avant la loi, plus après. Aimant, père, je suis ton fils, tu peux pas me la laisser prendre. Crayon, si, aimant, si mon petit, du courage. Antigone ne peut plus vivre. Antigone nous a déjà quittés tous. Aimant, crois-tu que je pourrais vivre moi sans elle? Crois-tu que je accepterai votre vide et tous les jours depuis le matin jusqu'au soir, sans elle et votre agitation, votre bavardage, votre vide sans elle? Crayon, il faudra bien que tu acceptes. Aimant, chacun de nous a un jour plus ou moins triste, plus ou moins lointain, où il doit enfin accepter d'être un homme. Pour toi, c'est aujourd'hui. Et te voilà devant moi avec ses larmes au bord, et tes yeux et ton cœur qui te fait mal. Mon petit garçon, pour la dernière fois, quand tu te seras détourné, quand tu auras franchi ce seuil, tout à l'heure, ce sera fini. Aimant, recule un peu et dis doucement, c'est déjà fini. الوغ هذا هو الديالوج اللي عطاوهم بالنسبه لانتيغون في جهه مراكش اسفي. هنايا كيبداو بلي كيستيون.
أول كيستيون اللي هي recopier le tableau suivant comme d'habitude دائما تيديروا لكم هذاك الطابلو. لي كيستيون فقط كيختلفوا من امتحان لامتحان آخر على حساب. هنا عطاوهم le nom et le prénom de l'auteur, le genre littéraire de l'œuvre, le siècle de publication et la ville où il se déroule les événements. يعني سمية كنية الكاتب, le genre littéraire ديال l'œuvre, السياكل والمدينة فين كتدور الأحداث ديال القصة. أنا هنا نقلت لو طابلو غادي نمر معاكم. Bien évidemment, le prénom et le nom c'est Jean Anouilh. دائما Jean Anouilh ب majuscule. Genre littéraire, tragédie moderne. Siècle de publication, 20e siècle. La vie où se déroulent les événements, il y a Thèbes. Alors, deuxième question, lequel de ces événements a eu lieu avant ce texte. يعني هاد la question كتعني la situation de passage بطريقة مغايرة. Normalement, parfois كيقولوا لكم situe le passage d'après ce qui précède ولا مهم كل مرة كيفاش كيطرحوا السؤال هنا طرحوه ليهم على شكل A B أو لا C. يعني كتختار نتا غير الجملة فقط واش A ولا B أو لا C, وبهاد الطريقة كتكون درتي la situation de passage. هذه طريقة جدا سهلة وكيختصروا عليكم وفريمون سهلوا عليهم الامتحان جدا جدا جدا. كاين بعض الناس كيقولوا لي انهم جاهم صعيب ديال انتيغون سورتو لابوط حطات سهله. انتيغون جاتهم صعيبه لا برودكسيون اكريت. انا عرفت انا على حسب كل جهه وشنو تحط ليها, مي انا جاني بالنسبه للتصاور اللي صيفطوا لي الناس كيفاش داز الامتحان وهذا جاني داكشي في المتناول صراحه, سهلوا معكم بزاف. Alors, la situation de passage قال لك فهاد les événements هادو اللي دازو شنو هو de ces événements a eu lieu avant ce texte. يعني شنو كان واقع قبل من هاد لو تكست اللي تحت لهم. A. Antigone dicte au garde une lettre destinée à Aimant. B. Aimant se suicide dans une caverne après près d'Antigone. C. Le prologue annonce la fin tragique d'Antigone. واش أنتيغون كتبت واحد الرسالة لإيمون أولا هنايا إيمون انتحر من مور أنتيغون أولا لو برولوغ جا كي أنونسي لا فان ديال لا تراجيك ديال الفان ديال القصة. ألوغ بيان سور هنايا إيمون كيتكلم مع الأب ديالو يعني مازال ما انتحرش. هنا مكاينش لا بارول ديال البرولوغ نهائيا, يعني غتكون اللي هي أنها كتبت ليه اون لتر وصيفطتها معاه مع لي غارد ليه. ألوغ لا ريبونس هي سي با لا بين باش انني نعاود نكتب. المهم الناس اللي عندهم هذا راه ديجا غادي يعرفوا, سينو راه من دابا ما عرفتش شحال الوقت غادي يكون ديسپونيبل في الانترنت. هنا قال لهم ريكوبي لا بون ريبونس, يعني غديروا جوج وغادي تكتبوا واش ا ولا بي ولا سي. جوج وقدامها ندوزو دابا لا كيسيون نيميرو 3. mettez vrai ou faux devant chacune des affirmations suivantes. Crayon refuse que les hommes aiment Antigone. Wesh vrai ou la faux? Crayon refuse que des hommes aiment Antigone. هنايا كتخصكم ترجعوا للنص باش تاكدوا من هاد لي زافيرماسيون اللي حاطين لكم هنا واش فغي ولا فو. هنا قال لك كريون رفض ان لي زوم يجيو يديو أنتيغون. بيان سور فو. علاش؟ حيت ملي كترجع للنص كتلقى ان ايمون كيقول ليه مي بير tu vois bien qu'il les mène père ne laissez pas ces hommes les mènent. وهو يجاوبو قال ليه elle a parlé maintenant toute elle sait ce qu'il a fait, je suis obligée de la faire mourir. يعني هنايا هو خلى لي زوم انهم يديوهم ماشي il a refusé. alors A faux. A نكتب قدامها faux. B personne n'est au courant de l'acte commis par Antigone. حتى واحد ما راه عارف هذاك الشيء اللي وقع لأنتيغون. بيان سور كو فو, حيت التاب كلها عارفه اشنو واقع وكلها مجموعه قدام لو بالي. الوغ بي حتى هي فو. ندوزو دابا لسي و دي. سي selon Crayon la loi s'applique à tout le monde. بالنسبه لكريون لا لوا كتطبق على العالم كامل.
فغي. علاش؟ حيت هنايا كاينه واحد لا جوستيفيكاسيون، حنا ما كنكتبوش لا جوستيفيكاسيون مي فقط باش نوريكم كيفاش تقدروا تاكدوا من الحاجه واش صحيحه ولا غلطه. هنا قال لي ايمون قال لي بير لا فول ني ريان tu es le maître. لا فول يعني ديك المجتمع، داك الحشد ديال بنادم اللي مجموع قدام لو بالي راه والو بالنسبه لي، كان حتى هو الملك. قال ليه كريون جو سوي لا لو ميتر افون لا لوا بلو ابري، يعني انايا لو ميتر ولكن قدام لا لوا ما يمكنش انني نكون زعما نتخطى زعما الحدود ديال القانون. الوغ بالنسبه ليه هو القانون كيتطبق على العالم كامل. هنايا غادي تكون فغي. ندوزو دابا لدي. ايمون ريفوز دوبلي انتيغون. فغي، حيت كيقول ليه الاب ديالو في النص عاوتاني كيقول ليه اوبلي لا، تيقول ليه جو بو با، تيقول ليه ما نقدرش، كيفاش نقدر ننساها فاش كيعنقوا الاب ديالو كيقول ليه لاش موا، يكون هو مضاد معاه في الفكر ديالو. الوغ حتى هي فغي. A faux, B faux, C vrai, D vrai. بالنسبة la question numéro 4, à qui renvoient les deux pronoms personnels soulignent donc le texte. Voilà. عندكم deux pronoms personnels في النص ومسطرين عليهم. كاينة elle، كاينة elle ها هي، وكاينة لا ها هي. هاد لي دو برونون بيرسونيل قال لكم شكون لما كيرجعوا ال بيان ايفيدامون غادي تكون كترجع على انتيغون باش اننا نقدروا نتاكدوا منها. ال نو تيم با، يقول ليه كريون راها ما كتبغيكش. ال اوري بو فيفر، يعني ما بقاتش باقي تبقى حيه. الا بريفيري سا فولي اي لا مور، راها فضلات انها تموت. يعني هنا كيهضروا على انتيغون. لو برونون بيرسونيل ال رونفوا ا انتيغون بلوس انهم نورمالمون ما كايناش شي حاجه اخرى يقدروا يتكلموا عليها. لي نورمالمون ال سي ان برونون بيرسونيل كي رونفوا ا سينغولير فيمينين، يعني كيرجع على المؤنث، المفرد مؤنث، يعني على مؤنث، على فتاه ماشي على فتى. سي بور سا ما كاينش عندنا حنا شي حد اخر من غير انتيغون اللي يقدر يهضر عليه ايمون وكريون. كاينه اسمين ولكن ايمون عنده الغرض بانتيغون ماشي بشي حد اخر. الوغ هنايا ال on va à Antigone. بالنسبة لا حتى هي كترونفوا ا انتيغون. علاش؟ هنايا كنرجعوا للنص كنلقاو في الجمله اللي مكتوبه فيها لا ils diront que ce n'est pas vrai que je la sauve parce qu'elle allait être la femme de mon fils. que je la sauve لا كترجع على انتيغون. كيقولوا باللي ماشي بصح، باللي انا باغي نعتقها حيت هي غادي تولي لا فام دو مون فيس جو نبو با. الوغ لا كترجع على انتيغون عاوتاني. بالنسبه لا كيسيون نيميرو 6 pardon 5, Crayon est incapable de sauver Antigone. Relevez dans le texte une phrase qui le montre. هنا قال لي كرايون ما قادرش انه يعتق انتيغون. خرج لي من النص واحد لا فراز اللي كتبين هذا الشيء. كاين عندنا لا بروميير فراز اللي هي il a parlé maintenant, tout sait ce qu'il a fait, je suis obligé de la faire mourir. هنايا فقط جو سوي. انا قريت لكم الفراز كلها ولكن الفراز اللي عندكم بها الغرض هي من جو سوي اوبليجي دو لا فير مورير، انا مضطر انني نخليها تموت. هذه اول فراز. لا فراز الثانيه هي جو نو بو با، كيقول لي هنايا que je la sauve parce qu'elle allait être la femme de mon fils, je ne peux pas. عاوتاني كاينه je ne peux pas une autre fois في البارول ديال كريون.
فاش كتبغيو تقلبوا على شي حاجه اللي كتكون مثلا هنا كيقول لك كريون ما قدرش انه يسولفي انتيغون، جبد ليا شي فراز من النص كتمشي ديريكتومون البارول ديال انتيغون ديال كريون ماشي ديال شي واحد اخر، كتمشي ديريكتومون باش ايكونوميزي لو طون، كتلقى لي فراز موجودين بكثره. انا دابا هنا لقيت 3 هما قالوا لك عطيني وحده، كتختار انت اللي بغيتي. الوغ يا اما جو سوي اوبليجي دو لا فير مورير يا اما جو نبو با. عاوتاني كاينه جو نبو با معاوده 2 مرات. ou bien je suis obligée de la faire mourir. Alors, ندوزو دابا question numéro 6. Par ces propositions faites à crayon, le cœur cherche-t-il à بهاد les propositions اللي مكتوبين هنا le cœur cherche-t-il علاش كيقلب واش à condamner Antigone à mort, A. B. Sauver Antigone de la mort, C. Chasser Antigone de la ville. La réponse اللي هي sauver Antigone de la mort اللي هي B. C'est pas la peine أنني نكتبها. Alors dégager numéro 7. Question numéro 7. Dégager du temps une didascalie qui exprime le sentiment d'affection de Crayon à l'égard de son fils Aimant. خرج لي واحد ديداسكالي اللي كتبين لك le sentiment d'affection envers من Crayon envers Aimant. ديداسكالي هما هادوك اللي كيكونوا مكتوبين بخط رقيق وما كيوقعوش، فقط كيكتبوهم لك باش انك تعرف ان اش من بوزيسيون هما فاش كاينين. بحال هادي لي entre aimant entre en criant ou la course à lui l'embrasser، هادي وحده court à lui l'embrasser مشى عندو كيجيو عنده le tient plus fort. كاينين جوج court à lui l'embrasser ou bien le tient plus fort. انت غتكتب وحده فقط. 7 معرفتش كيبان لكم 7 court à lui l'embrasse ou bien le tient plus fort. Alors, قاطنينا la question numéro 8, 9 et 10. 8 هنا يعطوهم figure de style. واحد الملاحظه فقط، ما كاينش بزاف ديال الدروس ما تحطوش، يعني شي حوايج اللي صعابين شويه وكيلقاو فيهم الدراري اشكال ما تحطوش، بحال الديسكور ديريكت انديريكت، الفوكاليزاسيون ما تحطاتش، عاود لي نيفو د لونغ واخا هادو ساهلين ما تحطاتش، شنو اخر tonalité. المهم بزاف د الحوايج ما تحطوش ليهم. figure de style. Crois-tu que je pourrais vivre moi sans l'aile? Crois-tu que je l'accepterai votre vie? Quelle figure de style est exprimée par les éléments soulignés dans cet énoncé? هاد les éléments عطاوهم ou bien عطاوكم جوج جمل باردون. الاول ديال الجمله مسطرين عليه، عاوتاني الاول ديال الجمله الاخرى اللي هو نفس الاليمون اللي هو crois-tu que مسطرين على crois-tu que je pouvais vivre moi sans elle، عاوتاني crois-tu que مسطرين عليها je l'accepterai votre vie. هنا قال لهم واش من فيغور دو ستيل وعطاوهم الاختيار، واش كومباريزون واش غراداسيون واش انافور. بيان ايفيدامون ماشي كومباريزون، حيت ماشي ما كايناش هنايا شي حاجه ديال المقارنه او ديال التشبيه، ماشي غراداسيون، ماشي شي حاجه اللي تصاعديه او تنازليه، ولكن ملي كنلقاو شي دو زينونسي مسطرين عليهم في الاول في التيت ديال كل فراز، بيان ايفيدامون كتكون انافور. شنو هي الانافور؟ هي فاش كنكون لا ريبيتيسيون دان مو او ديبي de deux phrases، يعني لنا اون فراز ولا اون اوتر في نفس السطر، الاول ديال كل فراز منهم كيكون مسطر عليه وكتكون باردون لا ريبيتيسيون، ماشي ضروري يكون مسطر عليه، كتكون ريبيتي لو ميم مو اللي كيكون في الاول د لا فراز كيكون في الاول د لا فراز الاخرى. alors il s'agit d'une anaphore.
معنديش فين نكتبها، خصني نمسح الطابلو ونعاود نرجع. نرجعو لا كيسيون نيميرو 8 كيف قلت لكم بالنسبه للفيغور دو ستيب هو سي اون انافور. بقات لينا دو كيسيون اللي هي 9 و 10 اللي كتكون سو فورم دون كيسيون دو رياكسيون اللي كديروا فيها لا رياكسيون ديالكم ou bien le point de vue personnel في une ou deux phrases. La question numéro 9, Crayon, قالوا لكم فيها Crayon dit à son fils au début du texte que Antigone ne l'aime pas. Crayon قال لابن ديالو بلي Antigone ما كتبغيكش. Partagez-vous cette opinion de Crayon. Justifiez votre réponse en une ou deux phrases. يعني قالك واش نتا كتوافقوا الراي، كتوافق انتيغون الراي في هذه القضيه ديال انه يقول لي ان انتيغون ما كتبغيكش. جوستيفي فوتر ريبونس في سطر اولا في جوج ديال جمله اولا جوج ديال الجمل. الوغ انا كتبت personnellement je suis contre le comportement que Crayon a fait envers son fils et non quand il lui a dit qu'Antigone ne l'aime pas parce qu'il lui ferait mal ou bien lui ferait du mal, parce qu'elle lui ferait du mal et ça va blesser ses sentiments. انا قلت الراي ديالي الخاص وانتم رايكم كيختلف، يعني تقدروا ديروا اي حاجه بغيتو ولكن فقط تحترموا هذا السانتاكس ديال الفراز وما يكونوش فيها دي فوت دورتوغراف باش انكم تربحوا النقطه ديالكم، حيت هاد لا كيسيون عليها نقطه كامله. قلت ليه باللي انا شخصيا انا ضد هذا السلوك اللي دار كرايون تجاه الابن ديالو فاش قال ليه ان انتيغون ما كتبغيكش، حيت هادشي غادي يضرو بزاف في الخاطر ديالو ويقدر انه يجرح المشاعر ديال الابن ديالو. الوغ هذا كي قلت لكم كيبقى رايي الشخصي. دوزو كيسيون نيميرو 10 حتى هي سو فورم دو رياكسيون. Et votre agitation, votre bavardage, votre vide. Dit aimant à son père. هذه واحد الجملة خداوها من النص قالها aimant الأب ديالو. Que pensez-vous de cette manière avec laquelle aimant s'adresse à son père? Présentez votre opinion en une phrase ou deux. هنا داروا العكس ديال كاستيون نيميرو 9 حيت 9 كريون تكلم مع الابن ديالو بطريقة غير لائقة. هنايا داروا العكس، خداو عاوتاني سيتاسيون ديال ايمون تكلم مع الاب ديالو بواحد الطريقه ما مزياناش وقال لك شنو que pensez-vous de cette manière avec laquelle Aimant s'adresse à son père اللي هي votre agitation votre bavardage votre vide تكلم بواحد الطريقه ما فيهاش الاحترام. قال لك هنايا عطيني البوين دو في بيرسونيل ديالك في جمله اولا في جوج ديال الجمل. الوغ الراي ديالي عاوتاني الشخصي هو هذا والراي ديالكم كتبقى عندكم الحريه في الراي ديالكم الخاص. Pour moi, je trouve que la manière avec laquelle Aimant s'adresse à son père manque de respect. Parce que c'est son père et il doit le respecter malgré tous les conflits qu'on a avec nos parents. Ça ne signifie pas qu'on a le droit d'utiliser une manière irrespectueuse envers eux. Pour moi بالنسبه ليا اجد بان هذه الطريقه اللي تكلم بها ايمون مع الاب ديالو هي واحد الطريقه كتفتقد الاحترام باسكو سي سون بير، حيتاش هو الاب ديالو وكيخصو يحترمو ويتكلم معاه بطريقه مزيانه مالغري كاع هادوك لي كونفلي وهادوك الصراعات اللي كيكونوا بين لي بارون بين الابناء ولي بارون. ولكن هادشي ما كيعنيش اننا حنا عندنا الحق اننا نتكلم مع والدينا بطريقه غير لائقه او بطريقه مونك دو ريسبي irrespectueuse، يعني ما فيهاش لو ريسبي انفير او يعني انفير نو بارون. هذه فقط une manière par laquelle ou bien avec laquelle vous pouvez répondre à ce genre de questions اللي هو 9 et 10 كتلقاو فيها بعض المرات لبس وما كتعرفوش كيفاش تجاوبوا. هادشي غادي ينفعكم، يقدر ينفعكم نتوما اللي طالعين الباك باش تعرفوا راسكم الاخطاء اللي كديروا ما تعاودوش ديروها من بعد، حيت الفرنسا شي حاجه اللي ضروريه في القرايه ماشي صافي كملتوا قريتوا كملتوا من الجهوي صافي خصكم تلوحوها من موراكم بحال ما بقاش عندكم ما ديروا بها. وأوسي غادي تنفع الناس اللي يلاه نجحوا في 5 وغيطلعوا ل6 وباقي تابعهم الجهوي ان شاء الله يقدروا ينفعوهم بهذا لو جونغ ديال لي فيديو.
الفيديو طولت بزاف فيها، ما عرفتش غادي تشوفوها حتى الاخر ولا لا. المهم انا جاوبت فقط على لي كيسيون دو كومبريهنسيون لي كيسيون ليتود دو تكست بما فيه اللونغ كلشي. وبالنسبه للبرودكسيون اكريت الا بغيتوني ندير لكم عليها حتى هي فيديو قولوها ليا هنايا عطاوهم. On entend dire assez souvent que le genre d'aujourd'hui n'est pas prêt à faire beaucoup de sacrifices pour sauver la personne qu'il aime, père, mère et fiancé. بالنسبة dernièrement زعما مبقاوش لي جون مبقاوش كيديروا بزاف د التضحيات باش انهم ينقذوا لا بيرسون اللي كيبغيوها، يا اما الاب ولا الام او لا حتى الخطيب او الخطيبه ديالو. هنا قال لك êtes-vous d'accord avec cette opinion, rédigez un texte de quinzaine de lignes dans lequel vous exprimez votre point de vue personnel à l'aide des arguments pertinents et des exemples précis. كديروا برودكسيون اكريت ديالكم، بغيتوني نتكلم على هذا الموضوع خليوها لي في لي كومونتير. الا عجبكم هذا التصحيح خليوها لي اوسي في لي كومونتير. الا بغيتوا الانستغرام ديالي الناس اللي مازالين جداد وعاد انضموا نخليه لكم هنا، الا ما خليتوش لكم هنا غتلقاوه في الباغ دانفو. ولا كنتو جدادين تابوناو ومرحبا بكم في لاشين. هذا ما كان بالنسبه للفيديو ديال اليوم. ان شاء الله باقي فيديوهات اخرين جايين، خليو لي توجور فو سوجيستيون في الكومونتير وفي انستغرام. مرحبا بكم وتهلاو في راسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.